Jesus. Yung kamay. Paano yung kamay? Jesus. Guide niyo po si Mami. Daddy, po. Daddy, Mama, Daddy. Upo ka. Magpe-pray nga eh. Ayusin mo. Ayusin mo na. Pray. Dali na, pray na, dali. Pray na. Sabi Jesus. Jesus. Di ganyan. Pray na. Jesus. Daddy. Si Mami. Ay, hindi ganyan. Ay, nagagalit na si Jesus pag ganyan, anak. Di na, pray na. Amen. Si Ipong. Si Daddy. Sino pa? Ate. Daddy. Hindi ganyan. Ate. Ayusin mo mag-pray. Pray na. Pray. Pray na.